الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله موجود في كل زمان لا إله إلا الله موجود في كل مكان لا إله إلا الله بكل لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق عليها نحيا عليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. لا إله إلا الله 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 لا إله
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا رحمن الرحيم والحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أوصل وتقبل وقرنا من آية القرآن وما لا إله إلا الله سبحان الله بحمده سبحانه صبرنا وقلنا يا الله يا الله وصلنا على حبيبك المصطفى سيدنا من هذا بسم الله هدية واسعة رحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة دعوة استجابة نقدم ذلك إلى حضرته المصطفى سيدنا محمد بن آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله محمد ياسين صلى الله وسلم عليه وعلى أجمعين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأقرب أهل بيته والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم سنرجع إلى أولياء وشهداء الصالحين من العابدين ولمة المشهدين وساداتنا العالى الجنة الله اغفر لهم وارحمهم وعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعليكم ونجعل المسلمين بركاتهم وانوارهم وصالهم وعلوم منفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وثم سنرجع إلى أولياء وشهداء الصالحين من العابدين ولمة المشهدين علينا الجنة الله اغفر لهم وارحمهم ويعلي درجات الجنة وعلينا بركاتهم وانوارهم وصالهم وعلوم في الدنيا وفي الدين والدنيا والآخرة وثم عسلنا روح ويتمنى هنا بسببه والدينا والدكم وأهدنا وأمواتكم وأموات العامة
إن الله توشاهم بالرحمة والمغفرة ويسر الجنة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار سترا لهم من النار فكاكا لهم من النار رجاء شرعا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرا من خفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ارفع لهم الدرجات ضاعف لهم الحسنات كفر لهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وإلى فاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin, para jamaah, alhamdulillah kita bersama sudah berkumpul dengan tamu kita da'i ilallah yang selalu langkah-langkahnya berdakwah kepada Allah, Syekh Al-Fadil Kamal bin Abdullah bin Umar Bahurmuz dari negara Yaman. Bersama rombongan di sini ada Syekh Hisham, ngasuh pondok pesantren di Darul Amin di Malaysia, juga menyertai beliau. Syekh Muhammad Jeffrey juga dari Malaysia, rombongan bersama Syekh Kamal. Beliau, negara Indonesia ini negara kesekian dalam perjalanan dakwah beliau. Beliau ke Mesir, ke Emirat, Saudi, ke Kenya, ke Sri Lanka, dan negara-negara yang lain yang beliau kunjungi, termasuk ini pertama kali ke Indonesia. Pertama kali Indonesia turun di Jakarta, Tuma Banyuwangi. Awal Madinah Banyuwangi, Ba'd Jakarta. Oh, ini kota pertama sesudah Jakarta beliau ke Banyuwangi. Insyaallah semoga mendapat barakah, keberkahan insyaallah. Kita dengarkan al-mawaid al-husna atau jihad wal irsyadat yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Fadil Kamal bin Abdullah bin Umar Bahurmuz. Sayyidarjumuha akan diterjemah oleh akhina Sayyid Al-Ustaz Muhsin bin Alwi Al-Habsyi. Kepada beliau berdua dipersilahkan. Boleh tafadhal. Allahumma salli ala Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا بهذه الوجوه الخيرة النيرة المباركة في هذه المدرسة والمعهد المبارك تريم الغنى، محل الأولياء والصلحاء والأتقياء. وقد قيل قديما لكل من اسمه نصيب. وبما أن هذا المكان مسمى بتريم الغنى فلا شك أن خير تريم وبركة تريم إن شاء الله حاصلة في هذا
الجمع المبارك وفي هذا المكان المبارك، وآثارها إن شاء الله تعالى ظاهرة من خلال ما نرى إن شاء الله تعالى من هذه الوجوه المباركة، ومن القائمين على هذا المقام السيد الحبيب هاشم حفظه الله تعالى، وكل من عاونه وسانده وناصره وأعان على نشر الخير، وجميع الحبايب وجميع الأساتذة وجميع المشايخ وجميع الحاضرين والحاضرات. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم بركة كاملة شاملة ظاهرة باطنة، يبارك فيهم وفي ذراريهم يظهر سرها في الدنيا والبرزخ والآخرة. آمين اللهم آمين. Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua untuk bisa hadir pada malam hari ini, semua tidak lain adalah barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah sepantasnya lah kita syukuri sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita dituntun untuk mau hadir majlis-majlis seperti ini, dan juga kemudian beliau mengatakan bahwasannya kita berkumpul di tempat yang insya Allah munawwar, penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan tempat yang insya Allah penuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pondok pesantren ini yang beliau asuh adalah bernama Tarimul Ghanna, yaitu mengambil nama dari kota Tarim, kotanya para walinya Allah Subhanahu wa taala, kota yang dipenuhi para aulia, para salihin, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan likulli syai'in lahu nasibun min ismih. Setiap sesuatu pasti punya bagian daripada dari nama tersebut. Sehingga yang namanya baik maka akan mendapatkan nama baik daripada namanya tersebut. Sehingga mudah-mudahan kata beliau, sebagaimana namanya yang begitu agung, insya Allah barokahnya para wali yang ada di kota Tarim sampai kepada kita semuanya pada malam hari ini, sampai kepada kita cahaya mereka, cahaya ilmu dan semua cahaya, dan serta bekas-bekas orang saleh insya Allah Allah hadirkan untuk kita semuanya pada malam hari ini. Kemudian beliau mengatakan bahwasannya berterima kasih banyak kepada pengasuh masjid ini, pengasuh pondok pesantren ini, yaitu beliau guru kita bersama Al-Habib Hashim bin Abdullah Segaf, atas segala usaha beliau, atas segala perjuangan beliau yang mampu untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu alhamdulillah berkat beliau juga kita berkumpul malam hari ini. Dan juga beliau berterima kasih terhadap semua orang, para ustadz, para pengajar, dan semua yang membantu adanya majlis-majlis pondok-pondok seperti ini. Beliau mendoakan kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menyeluruh kepada siapapun yang berikut andil dalam majlis-majlis dan pesantren-pesantren seperti ini. Begitu juga yang hadir pada majlis-majlis pada malam hari ini dan semua majlis-majlis ilmu yang di sana terdapat kebaikan. Wallahi thumma wallah annani masrurun biwujudi bainakum, masrurun jiddan bihadha al-jam' al-mubarak wa fi hadhihi al-jalsa al-mubarakah بهذه الروحانية المباركة العظيمة. نجلس وأرواحنا معلقة بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجزى الله خيرا كل من كان سببا في وصولنا إليكم، وكل من دعانا ورتب لنا بارك الله في ولدنا ألفان كان سببا أيضا من أسباب مجيئنا إليكم. بارك الله فيه وفتح الله عليه وبارك الله في الجميع ووفقنا جميعا lima yuhibbu wa yarda. Amin Allahumma amin. Beliau mengungkapkan bahwasannya duduknya beliau di sini diliputi dengan rasa senang dan bahagia yang begitu dalam, karena beliau bisa hadir di perkumpulan yang indah seperti ini. Beliau mengatakan kami hadir fisiknya dan juga hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati beliau mengatakan bahwasannya bersambung, insyaallah hati kita semua bersambung dengan duduknya kita di sini, bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya lagi bersambung kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua yang ikut berandil, ikut berpartisipasi atas adanya majelis ini, dan semua ikhwan, semua saudara-saudara beliau yang ikut andil. Di antaranya beliau sebutkan beberapa nama, maka beliau berterima kasih atas kita semua yang hadir khususnya. Wa haqiqatan nahnu ummatul mubarakah, nahnu ummah
خير أمة كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه ركائز الخيرية في هذه الأمة. إذا وجدت هذه الأسباب وجدت الخيرية لهذه الأمة، وإذا انعدمت أو ضعفت هذه الأسباب ضعفت الخيرية. ولكن في كل الأحوال نحن خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Beliau mengatakan bahwasanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Allah banggakan kita, Allah puji kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umatnya Nabi Muhammad, kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad, adalah umat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan bahwasanya kita adalah umat terbaik yang Allah keluarkan, yang Allah munculkan di muka bumi ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, karena apa kita mendapatkan kebaikan predikat umat terbaik? Tidak lain karena kita adalah umat yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, dan kita karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang ingin menjadi umat terbaik adalah dengan cara banyak berdakwah, melanjutkan perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan menyeru kebaikan dan melarang segala kemungkaran. Walaupun tanpa itu semua pun kita sudah menjadi umat terbaik karena kita memiliki Nabi Muhammad SAW. ولماذا نحن خير أمة؟ لأن نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو خير الأنبياء وإمام المتقين. قال صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد الناس، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي، فالكل تحت لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين الله عز وجل مكانته وأنه أعظم جميع الأنبياء والرسل من خلال الإسراء والمعراج، فقد صلى إماما بجميع الأنبياء والرسل. هو الإمام وهو المقدم في الدنيا، وهو المقدم والإمام في البرزخ، وهو المقدم والإمام يوم القيامة، وهو المقدم والإمام في الجنة وفي كل مواضع الحياة الدنيا والبرزخ والآخرة. Beliau mengatakan, kenapa kita, kata beliau, menjadi umat terbaik? Tidak lain alasan yang menjadikan kita adalah umat terbaik adalah karena kita memiliki Nabi terbaik, Nabi yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam, akulah pemimpin manusia, akulah orang terbaik di antara manusia. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang terbaik daripada anak cucu daripada Nabi Adam, yaitu manusia seluruhnya. Dan beliau mengatakan bahwasannya nanti di akhirat beliau adalah membawa bendera kebaikan yang seluruh orang-orang baik ada di bawahnya, benderanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan hadis tersebut melanjutkan Nabi Muhammad SAW bahwasannya Nabi Allah Adam dan semua para nabi akan ada di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga hal itu bisa dibuktikan ketika beliau Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Ketika beliau berisra, beliau menjadi imam daripada malaikat dan anbiya ketika beliau sampai di Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin untuk seluruh umat manusia, baik di dunia, nanti di barzah, dan di yaumil qiyamah, di akhirat nanti insyaallah akan menjadi seluruh pemimpin manusia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. وسنتكلم معكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الجلسة المباركة حول أعداء الإنسان، الأعداء الحقيقيين للإنسان. من هم؟ 4 أعداء للإنسان. الأول الدنيا حذرنا الله عز وجل منها ومن الانغماس فيها، فقال سبحانه وتعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يغتر الإنسان بالدنيا، يحذر الإنسان من هذه الدنيا، يأخذ من الدنيا ما يعينه على طاعة الله عز وجل وعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول حبيبنا ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه صلوا على رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله. يقول صلى الله عليه وسلم الدنيا
ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه الدنيا بما فيها من مظاهر، بما فيها من تقنيات، بما فيها من تكنولوجيا، بما فيها من أموال، بما فيها ما تساوي عند الله جناح بعوضة، ما تساوي عند الله جناح بعوضة. والناس من أجلها يتقاتلون، ومن أجلها يعتدي بعضهم على بعض، ومن أجلها يتقاطع الإخوان، ومن أجلها يتقاطع الأرحام، ومن أجلها يحصل والعياذ بالله التنافر بين الجيران، ومن أجلها تحصل مشاكل كثيرة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر مما حذرنا منه الله عز وجل، ومما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القائل: هي الدنيا تقول بملء فيها، هي الدنيا تقول بملء فيها، حذاري حذاري من بطشي وإفكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. قد ترى أشياء تظن أنها في ظاهرها طيبة والحقيقة ليست كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن وسيلة الدنيا وما يحصل من أمور متعلقة بالدنيا، وهو أكثر شيء معلق بالدنيا يجعل الناس يتقاتلون أو يتصايحون أو يتشاجرون: المال. يقول: كل مال وبال على صاحبه، كل مال وبال على صاحبه، إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا. والمقصود إلا من أنفق في وجوه الخير وفي وجوه البر وفي وجوه الصلة وفي وجوه الإحسان. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين لنا أن هذه الدنيا ما تساوي شيء، ما تساوي شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث يرويه سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الإنسان الغريب ماذا يريد من الدنيا؟ ماذا يريد؟ ما يأخذ شيء كثير، يجلس قليل ويغادر. أو عابر سبيل، كان عبد الله بن عمر إذا روى الحديث هذا يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. هكذا ينبغي للإنسان المسلم، رجلا كان أو امرأة. Beliau menyebutkan kepada kita, menasihatkan kepada kita, kata beliau, insyaallah aku di sini akan menjabarkan kepada kita tentang musuh-musuh kita hakikatnya. Musuh-musuh sesungguhnya dalam kehidupan kita di dunia ini ada 4, kata beliau. Yang pertama adalah dunia. Bahkan sampai disebut musuh oleh beliau karena Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti betul agar kita menjauhi dunia dan segala gemerlapnya dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan sampai dunia ini bisa menipu kita daripada Allah Subhanahu wa taala, menipu kita sampai kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia berhasil menipu kita. Padahal kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, dunia ini adalah mal'unah, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat apapun yang ada di dunia ini, gemerlapnya dunia semua dilaknat oleh Allah kecuali apabila zikir kepada Allah ada di dalamnya. Kecuali, ataupun di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya kecuali alim ataupun orang yang mengajarkan ilmu ataupun orang yang belajar ilmu. Di hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasihati kita untuk bagaimana kadarnya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, sesungguhnya dunia apabila di sisi Allah,
Allah anggap bagaikan satu sayapnya nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apabila dunia seisinya yang kita lihat begitu mewah, begitu gemerlap dunia ini, kata Rasulullah SAW, apabila sampai batasnya, sampai harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu sayapnya nyamuk, maka hal itu adalah besar sehingga Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita lihat, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwasannya dunia ini tidak lebih daripada satu sayapnya nyamuk, sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kata beliau, yang mengherankan, sesuatu yang begitu hinakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun orang-orang banyak bermusuhan, banyak berperang, banyak tidak saling sapa, semuanya karena dunia. Orang satu membunuh yang lainnya karena dunia. Orang yang lain tidak berhubungan dengan saudaranya karena dunia. Orang yang satunya bermusuhan karena dunia. Bahkan mereka rela berperang karena dunia. Semuanya padahal dunia menurut Nabi Muhammad SAW tidak lebih daripada satu sayapnya nyamuk. Sehingga kata syair, beliau mengatakan bahwasannya dalam sebuah syair dikatakan, inilah dunia. Maka jadilah kita di dunia ini dengan penuh kehati-hatian terhadap dunia. Mungkin kata syair tersebut mengatakan, dunia ini zahirnya yang kita lihat adalah kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya. Zahirnya seperti mudhik, sesuatu yang membuat senang, membuat tertawa, padahal hakikatnya sesuatu yang membuat kita tertawa tersebut akan menjadikan kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Sehingga dikatakan dalam sebuah kalimat yang lain bahwasannya dunia ataupun harta, kullu malin wabalun li sahibihi, semua harta adalah ancaman buat pemiliknya. Harta tersebut akan memangsa pemiliknya, kecuali apabila harta tersebut diberikan begini, maksudnya adalah apabila harta tersebut dinafkahkan, apabila harta tersebut disodakohkan, apabila harta tersebut diinfakkan kepada fakir miskin, apabila harta tersebut diberikan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut tidak lagi menjadi ancaman buat pemiliknya. Maka kata beliau, nasihat beliau, jadilah kita di dunia ini sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kalian di dunia, nasihat Nabi Muhammad, jadilah kita semua di dunia bagaikan orang asing, bagaikan orang yang melewati jalan, bagaikan orang yang tersesat. Sebuah makna yang begitu dalam kata beliau. Coba kita bayangkan, ketika orang tersesat, ketika orang asing di sebuah tempat, apa yang ia butuhkan? Apakah ia akan mengambil dengan banyak sebuah harta? Tidak, kata beliau. Orang yang melewati sebuah jalan ataupun orang yang asing di sebuah tempat, pasti ia akan mengambil secukupnya untuk melanjutkan perjalanannya. Maka nasihatnya Nabi Muhammad SAW kepada kita, sebagai orang yang melewati dunia untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil kadar yang cukup untuk kita dan semua kadar yang membantu kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dalam sebuah hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasannya ketika beliau membawakan hadis tersebut, beliau melanjutkan dengan sabda beliau, dengan nasihat beliau, apabila kita masuk di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore untuk berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masuk di sore hari, jangan menunggu waktu pagi untuk kita berbuat baik di hadapan Allah. Jangan menunggu waktu pagi menunda-nunda amal perbuatan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, ambillah waktu senggang kita untuk nanti ketika datang kita tidak mampu lagi untuk berbuat baik di hadapan Allah. Ambillah waktu sehat kita untuk mengambil kesempatan tersebut, sehingga ketika kita sakit, kita tetap sudah mendapatkan catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambillah waktu ketika kita masih hidup, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kematian kita nanti. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي لنا أنه ليلة الإسراء والمعراج نادته امرأة عجوز وهي بكامل زينتها تقول يا محمد يا محمد يا محمد، فلم يلتفت إليها صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاوزها وتركها قال له جبريل عليه السلام يا محمد أتدري من كان يناديك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال هذه الدنيا ولم يبق من عمرها إلا ما بقي من عمر هذه المرأة العجوز، ولو أنك
التفت إليها لالتفتت إليها أمتك جميعا، ولكن الله عز وجل حفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته محفوظة بشكل عام من بعده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. الدنيا، يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا دنيا يا دنيا غري غيري، إلي تشوفت أم بي تعلقت؟ غري غيري، أما أنا فقد بتتك ثلاثا لا رجعة فيها، أنا طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. هذا سيدنا الإمام علي باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه رسول الله: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه زوج السيدة فاطمة الزهرة، ومنهما أخرج الله عز وجل الذرية المباركة من آل البيت النبوي عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وهم الذين طهرهم الله بنص القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهم أهل الكساء الذين كساهم رسول الله بثوبه عندما أنزل الله هذه الآية. لف رسول الله، دعا فاطمة ودعا سيدنا علي ودعا سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا فاطمة الزهرة، وأدخلهم معه في ثوب ولفهم جميعا صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب. قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيدنا علي هكذا كان نظره إلى الدنيا، وتبعه أبناؤه الكرام وذريته المباركة في كثير من بلاد العالم منذ العصور القديمة وإلى هذه اللحظة. كان يقولون كثير من سلفنا الصالح علمائنا: قد يكون الله فتح عليهم فتوحات كثيرة، أموال كثيرة، لكنها ليست في قلوبهم، ليست في قلوبهم، وإنما في أيديهم. كانوا يقولون: اللهم لا تجعل الدنيا في قلبي ولا تخلها من يدي. لا تخلو الدنيا من يدي من أجل أن أسخرها في الخير، ولكن لا تجعلها يا رب في قلبي حتى يكون همي وفكري كله دنيا. لا أريد. إن كان هذا هو الهم فلا أريد. كان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه بطحاء مكة أن تكون ذهب لرسول الله، كلها بطحاء مكة تكون ذهب للنبي. النبي رفضها، قال: أريد أن أجوع وأشبع، فإذا جعت سألت الله، وإذا شبعت حمدت الله. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعيش حياة بسيطة، كان عنده حصير ينام على هذا الحصير، يؤثر في ظهره الشريف. رآه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأثر الحصير في ظهره، قال: يا رسول الله، وبكى: يا رسول الله، أنت تنام على حصير يؤثر في ظهرك، والروم والفرس ينامون على الفرش الوطيدة، على الفراش الطيب. يا رسول، ادعو الله أن يعطينا مثل ما أعطاهم. كان النبي مضطجع فجلس، وقد رؤي الغضب في وجهه، غضب من هذا الكلام. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ورد في الحديث سيدتنا عائشة بنت أبي بكر الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: كان يمر الشهر تلو الشهر، في رواية تلو الشهر، يمر الشهران والثلاثة، لا يوقد في بيت رسول الله نار، ما في طبيخ، ما في طباخ للأكل. قيل: فما كان طعامكم الشهر والشهرين والثلاثة؟ ماذا تأكلون؟ تقول: الأسودان، التمر والماء، ليس معهم طعام إلا التمر والماء. وتقول: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعير 3 أيام متالية. من شعير، ليس من الرز، ليس من اللحوم، ليس من البر، بل من شعير، وهو من أردى أنواع المأكولات. ومع ذلك رسول الله ما شبع من هذا الطعام 3 أيام، ولو أراد رسول الله لا أعطاه الله الدنيا بحذافيرها، لكن الرسول لم يلتفت إلى هذه الدنيا. فلنعلم أن الدنيا ما تساوي شيء، ولنحذر من هذه الدنيا التي حذرنا منها الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن سخرها الله للبعض منا فليحمد الله عز وجل، فهذه نعمة، ويحمد الله عز وجل ويشكر الله عليها.
ويحاول قدر المستطاع أن يسخرها في الخير قدر المستطاع، فإنه بذلك يحصل على ثواب كبير. كما جاء الصحابة رضي الله عنهم الفقراء الصحابة إلى رسول الله: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، أصحاب الأموال زادوا علينا يا رسول الله، عندهم أجر كثير، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، هم زيادة علينا يتصدقون ينفقون في وجوه الخير والبر. فالنبي يقول: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أنتم أيضا بإمكانكم تتصدقون، جعل الله لكم ما تصدقون به. إن لكم بكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، بضع يعني في جماع الرجل لامرأته، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له بذلك أجر، صلى الله عليه وسلم. ثم فعلوا الصحابة الفقراء هذا، سمعهم الأغنياء وسبحوا مثلهم وحمدوا الله مثلهم وكبروا مثلهم، فجاءوا مرة أخرى إلى رسول: يا رسول الله إنهم سمعوا مثلنا وفعلوا مثلنا. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Beliau melanjutkan bahwasannya ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya melihat satu orang wanita tua yang memanggil-manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak menoleh kepada wanita tersebut. Kemudian setelah beberapa lama, ketika Nabi Muhammad bersama Jibril melewati perempuan tersebut yang tidak ditoleh oleh Nabi Muhammad SAW, maka malaikat Jibril bertanya: wahai Rasulullah, apakah engkau tahu siapa yang tadi memanggilmu? Apakah engkau tahu siapa wanita tersebut tadi? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasannya beliau tidak mengetahuinya. Maka kemudian Jibril alaihi salatu wasallam menerangkan kepada Rasulullah SAW bahwasannya perempuan yang tadi memanggil-manggilmu adalah bagaikan perumpamaan yang Allah berikan kepadamu dan umatmu, bagaikan dunia yang terus memanggil-manggil seorang hamba dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah bahwasannya umur dunia tidak tersisa kecuali sebagaimana orang tersebut, perempuan tua tersebut yang tersisa daripada umurnya. Sehingga dunia ini tidak akan lama lagi, kata Jibril alaihi salatu wasalam. Dan kemudian Jibril mengatakan, apabila engkau menoleh tadi kepada perempuan tersebut, maka dunia tersebut akan mengganggu, akan menipu daripada umatmu, wahai Rasulullah SAW. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW adalah zat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan, wahai dunia, ghurri ghairi, wahai dunia, kau boleh menipu orang selainku, kau boleh menipu orang lain, wahai dunia, tapi jangan pernah sekalipun engkau menyangka engkau akan bisa menipuku, kata Sayyidina Ali. Karena sesungguhnya, wahai dunia, aku telah mentalakmu, aku sudah menceraikanmu dengan 3 talak yang tidak mungkin aku bisa kembali untuk rujuk kepadamu, wahai dunia. Inilah perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasannya beliau telah mentalak dunia karena beliau mengetahui hakikatnya dunia yang akan menipu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Nabi yang berkata adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang sahabat yang begitu mulia, yang dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan Nabi Allah Harun di sisi Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Sehingga kata beliau, seseorang yang sudah menceraikan dunia seperti bagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tidak mengherankan keluar daripada keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, para habaib, para sayyid, dan keturunan Nabi Muhammad SAW yang meniru akhlak dan perjuangan datuk beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Seorang keturunan yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya ahlu kisah telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra dan Sayyidina Hasan serta Sayyidina Husain, beliau masukkan kepada di kisah beliau, di selimut beliau ataupun di sorban beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengangkat tangan beliau seraya berkata, "Ya Allah, inilah ahlu baitku ya Allah, inilah keluargaku ya Allah, maka jagalah ya Allah daripada semua kejelekan dan semua kotoran-kotoran, sehingga keturunan Nabi Muhammad SAW terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjuangan dakwah mereka bisa kita lihat di semua penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia saja, di Afrika dan semua penjuru dunia kita lihat perjuangan daripada keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, sehingga mereka buka negeri-negeri, mereka bebaskan negeri-negeri, mereka bisa masuk kepada berbagai macam negeri dengan kemenangan-kemenangan yang mereka berhasil dapatkan. Namun kita lihat, walaupun mereka menang, walaupun mereka menguasai suatu negeri, tapi mereka tidak tertipu dengan dunia yang ada pada negeri tersebut. Kalau mereka mau, mereka mampu untuk jadi pemimpin di negeri-negeri tersebut. Kalau mereka mau, mungkin mereka mampu untuk menguasai Indonesia, untuk mampu menjadi pemimpin di Indonesia dan juga di negara-negara yang berhasil mereka kuasai. Namun yang kita lihat, mereka berjuang, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak sekalipun pernah menoleh kepada dunia, karena dunia mereka tahu adalah hakikatnya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh para ulama sebuah doa, "Ya Allah, Allahumma la taj'alid dunya fi qalbi wa la takhluha fi yadi." Ya Allah, jangan jadikan dunia ini ada di hatiku ya Allah, namun jangan Engkau kosongkan dunia di tanganku ya Allah. Sehingga mungkin kita bisa memiliki dunia, mungkin kita diberikan materi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun jangan sampai materi harta tersebut masuk ke dalam hati kita sehingga melalaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi Muhammad mau, pernah ditawarkan oleh malaikat untuk dijadikan seluruh dataran-dataran di kota Mekah, seluruh lembah-lembah di kota Mekah untuk dijadikan emas untuk baginda besar Nabi Muhammad SAW. Namun beliau memilih untuk menolak tawaran tersebut, dan beliau berkata, "Sesungguhnya aku ingin di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang yang satu hari terkadang aku lapar, terkadang satu hari aku bisa menikmati makanan, di satu hari mungkin aku kenyang, dan di hari yang lain mungkin aku merasakan kelaparan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika aku dijadikan orang yang bisa menikmati nikmatnya Allah, aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika aku diberikan kelaparan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mungkin mampu untuk menguasai dunia sekalipun, namun beliau tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Sehingga dikatakan bahwasanya satu waktu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah masuk ke tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu melihat Nabi Muhammad tidur di atas satu kasur, bukan kasur yang empuk, tapi kasur yang beralaskan dipan, yang beralaskan dari dedaunan kurma, yang beralaskan tikar dari daun kurma, sehingga bahkan dikatakan bahwasannya bekas daripada kasur tikar tersebut membekas di wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Umar menangis ketika itu. Ketika itu Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku mungkin doakan aku untuk mampu untuk membantumu untuk membelikan kasur untukmu ya Rasulullah, karena engkau lebih pantas untuk tidur di kasur yang lebih indah, yang lebih empuk daripada ini ya Rasulullah." Sehingga ketika mendengar perkataan Sayyidina Umar, memerah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya ketika engkau wahai Umar berkata bagaimana raja-raja Romawi, raja-raja Persia mereka tidur di kasur-kasur yang empuk, wahai Umar, ketahuilah, apakah engkau ragu kepada Allah Subhanahu wa taala wahai Ibn al-Khattab? Wahai Umar bin Khattab, apakah ragu engkau kepadaku dan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah wahai Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan mereka raja-raja dunia ini bisa tidur di kasur-kasur yang empuk, mereka menikmati nikmatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Namun bagi kita adalah nikmat yang agung, yaitu nikmat di akhirat nanti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga beliau diriwayatkan oleh seorang sahabat bahwasannya rumah beliau pernah
dikatakan sampai 2 bulan, sampai 3 bulan lamanya tidak pernah hidup kompornya Nabi Muhammad SAW. Kayu bakar tidak pernah hidup di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ditanya apa yang beliau makan di sehari-hari di rumahnya, beliau tidak makan kecuali al-aswadain, yaitu air dan kurma saja. Inilah Nabi Muhammad SAW, seorang yang mampu untuk menguasai dunia, tapi Nabi Muhammad lebih memilih air dan kurma. Karena kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, sungguhnya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah tangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang daripada 3 hari, daripada syair, daripada gandum, daripada roti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak pernah kenyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berturut-turut selama 3 hari. Inilah rajanya dunia, tapi beliau memandang dunia dengan tidak tertipu dengan tipu dayanya dunia. Sehingga kata beliau, mungkin dari kita ada orang-orang yang Allah berikan kepada kita fadilah, ada orang-orang yang Allah berikan keistimewaan, ada orang-orang yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia dengan dunia yang ada di depan matanya, dengan dunia yang ada di hadapannya. Ia memiliki dunia, ia memiliki kemewahan, ia memiliki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah bersyukur terhadap nikmat tersebut dan menggunakan harta tersebut kesemuanya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini sudah terjadi di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu para sahabat, yang mana mayoritas para sahabat adalah orang yang kurang mampu dalam masalah dunianya, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang kaya Rasulullah, mereka enak Rasulullah, mereka pergi dengan pahala-pahala yang bisa mereka dapatkan di hadapan Allah. Ketika kami salat, mereka bisa salat ya Rasulullah. Ketika kami puasa ya Rasulullah, mereka bisa juga untuk berpuasa ya Rasulullah. Namun ketika mereka bersedekah atas kelebihan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kami tidak mampu untuk mendapatkannya wahai Rasulullah. Kami tidak mampu menemukan harta yang bisa kami sumbangkan untuk orang lain, sehingga kami tidak mampu untuk menyaingi orang-orang yang memiliki kelebihan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, beliau mengatakan, jangan khawatir yang tidak punya harta, jangan khawatir kita tidak bisa menyaingi mereka, karena sesungguhnya setiap tasbih yang kita ucapkan akan dihitung sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahlil kalimat la ilaha illallah akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kalimat thayyibah yang kita ucapkan akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita membantu manusia, bahkan kita mengangkatkan barang manusia, mengangkatkan barang saudara kita, memindahkan ke tempat yang ia inginkan, akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang mendatangi keluarganya yang halal, istrinya ia datangi, kumpul ia dengan istrinya, maka itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mendengar perkataan terakhir ini, para sahabat heran, "Ya Rasulullah, ketika orang berkumpul dengan istrinya akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada sahabat, bagaimana kiranya apabila ia salah memasuki tempatnya, apabila ia masuk ke tempat maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ia tidak akan mendapatkan dosa? Sehingga bisa diketahui bahwasanya apabila ia tidak masuk di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dosa. Begitu juga ketika ia dimasuk di tempat yang dihalalkan oleh Allah, mereka mendatangi istri-istri mereka akan dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya ketika hadis tersebut sudah diamalkan oleh para sahabat, orang-orang kaya di antara para sahabat sama melaksanakan. Mereka sholat tambah sholat, mereka tasbih, orang kaya juga bertasbih ketika itu para sahabat. Para sahabat yang memiliki harta, ketika orang-orang fakir bertasbih, bertahlil, orang kayanya juga ikut bertahlil. Sehingga mereka ketika infak tidak bisa disaingi oleh orang-orang fakir di antara para sahabat. Sehingga kemudian para sahabat lagi mendatangi Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, mereka masih menang Rasulullah, mereka punya harta yang bisa disedekahkan. Ketika kami tasbih, mereka ikut bertasbih ya Rasulullah, sedangkan ketika mereka bersedekah, kami tidak mampu untuk bersedekah ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Memang itu adalah karunia dari Allah yang Allah mampu, Allah mau berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga kata beliau bahwasanya nasihat untuk kita semua, barang siapa yang diberikan kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjadi orang yang bersyukur. Kita manfaatkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
وجاء رجل إلى سيدنا عيسى عليه السلام، إلى نبي الله عيسى. جاء رجل وقال: يا نبي الله، أريد أن أرافقك، أريد أن أرافقك، أي أن أكون معك رفيقا في رحلتك في طريقك. فسيدنا عيسى يقول: أهلا وسهلا، تفضل. ومن شرط الرفقة المشاركة في الطعام والشراب، وكان الرجل يحمل قرصين من الطعام، ونبي الله عيسى عليه السلام عنده قرص واحد من الطعام، فاجتمعت 3 أقراص. رأى سيدنا عيسى هذه ال3، ورأى الرجل هذه ال3، ولكن هو رجل من أصحاب الدنيا. قال: أنا معي 3 أقراص، قرصين لي وقرص لعيسى، لنبي الله عيسى، لابد أن آخذ قرصا دون أن يعلم عيسى وآكله، ثم نتشارك قرص بقرص، ليس هو قرص وأنا بقرصين من الطعام. فمشيا حتى وقف في مكان يقضي فيه سيدنا عيسى حاجته. فالرجل أخذ قرصا من هذه ال3 الأقراص وأكله، أكل هذا القرص ونبي الله عيسى غير موجود. فلما جاء وقت الطعام، في وقت الأكل اجتمع، فتح الرجل الكيس فأخرج قرصين من الطعام. قال نبي الله عيسى: أين القرص الثالث؟ قال الرجل: ها لا أدري. أين القرص الثالث؟ يقول: لا أدري. قال: فسكت نبي الله عيسى، فمشيا حتى جاء إلى مكان فيه نهر عميق كبير. أخذ نبي الله عيسى عود من الأرض وقال: بسم الله يا نهر كن يبسا بإذن الله. ضرب في النهر فصار النهر يبس، ومشى سيدنا عيسى والرجل يمشي معه حتى اجتازا هذا النهر. فلما اجتازاه قال نبي الله عيسى للرجل: أسألك بالذي أراك هذه الآية، أين القرص الثالث؟ قال: لا أدري. فمشيا حتى أمسكا بجدي صغير، بجدي طلي غنم صغيرة، فذبحاه وطبخاه وأكلا لحمه، ثم جمع العظام، ثم قال نبي الله عيسى: قم بإذن الله، فإذا به قد قام. قال الله عز وجل: يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. قم بإذن الله، قام هذا بإذن الله. قال نبي الله عيسى للرجل: أسألك بالذي أراك هذه الآية، أين القرص الثالث؟ قال: لا أدري. دنيا في قلبه ليست في يده. مشيا حتى أراه نبي الله عيسى معجزات كثيرة، آخرها اجتمع في مكان فيه تراب كثير. قال نبي الله عيسى للرجل: اجمع معي التراب، فجمع 3 أكوام من التراب، كوما 3 أكوام من التراب. نبي الله عيسى يقول للتراب: يا تراب كن ذهبا بإذن الله. فتحول التراب إلى ذهب، تحول التراب إلى ذهب، 3 أكوام. قال نبي الله عيسى للرجل: يا رجل، أتدري لمن هذه ال3؟ قال: لمن؟ قال له: واحد لي، وواحد لك، وواحد للذي أكل القرص الثالث. قال: أنا الذي أكلت القرص الثالث، أنا الذي أكلت القرص الثالث عند الدنيا، أنا الذي أكلت القرص الثالث. قال له سيدنا عيسى، عرف أن هذا من أصحاب الدنيا، قال: خذ الذهب كله لك، لا أريده، اجلس مع الذهب. تركه النبي الله عيسى، جلس الرجل، ذهب كثير، 3 أكوام من الذهب. اشتد به الجوع، اشتد به الظمأ، يريد ماء، يريد طعاما، لكن يخاف إذا ذهب يأخذ الناس الذهب هذا، إذا ترك الذهب يبحث عن طعام. فجلس عند الطعام، اشتد الجوع، جوع شديد، ظمأ شديد، وهو يجلس عند الذهب. مر عليه رجلان: يا هذا، ما الذي بجانبك؟ قال: هذا ذهبي. فقال له: ليس ذهبك، بل نحن شريكان معك. قال: هذا ذهبي. قال له: إما أن توافق أو نقتلك ونأخذ الذهب كله لنا. قال له: أنا موافق، لكن أنا جوعان عطشان، أريد أحدكما يذهب يحضر لنا طعاما وشرابا، والآخر يبقى معي. فقال له: حسنا. فاتفق أن يذهب أحدهما للطعام والشراب ويبقى الآخر معه. فالذي ذهب لإحضار الطعام والشراب وسوس الشيطان في قلبه وقال له: هذه فرصة لن تعوض، فرصة لن تعوض،
ضع لهما في الطعام والشراب سما فإذا أكلا وشربا ماتا فتأخذ الذهب كله لك بدلا من أن تأخذ كوم تأخذ كل الذهب. وقال الشيطان للاثنين إذا أقبل عليكما قوما له فاقتلاه ثم كلا واشربا ثم تقاسما من كوم ونصف بدل من أن يأخذ الواحد كوم واحد يأخذ كوم ونصف هذا أفضل. فذهب الرجل ووضع لهما في الطعام والشراب سما ووصل إليهما بمجرد أن وصل قاما له فقتلاه ثم جلس يأكلان ويشربان فماتوا كلهم ثلاثة عند الذهب. مر نبي الله عيسى عليه السلام ورأى الناس هكذا بجانب الذهب كلهم قتلى كلهم موتى قال هذه الدنيا فاحذروها هذه الدنيا فاحذروها أو قال هكذا الدنيا تفعل بأصحابها. قال القائل كانت الدنيا لناس قبلنا رحلوا عنها وخلوها لنا سوف نرحل مثل ما قد رحلوا ونخليها لناس بعدنا. Beliau kok membawakan satu kisah tentang bagaimana liciknya dunia dan bagaimana seseorang tertipu oleh dunia. Di zamannya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, Nabiullah Isa didatangi oleh seseorang yang mengatakan bahwasanya orang tersebut ingin untuk membarengi, untuk menemani Nabiullah Isa dalam perjalanannya. Sehingga Nabi Isa menerima penawaran tersebut dan mengajak orang tersebut untuk berjalan bersama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan kata beliau, termasuk daripada adabnya orang yang bersama, berjalan bersama, bepergian bersama adalah semuanya dilaksanakan bersama, makan bersama dan lain sebagainya bersama. Maka kata beliau, ketika itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam berjalan membawa satu potong roti, dan sahabatnya yang ikut menemani beliau ternyata membawa 2 potong roti. Sehingga jumlah totalnya adalah 3 potong roti. Dan kemudian ketika mereka berdua berjalan sampai di suatu tempat, temannya Nabiullah Isa tadi tersebut, orang tersebut berpikiran bahwasannya bagaimana aku nanti ketika makan kok enak, bisa 3 dibagi 2, 1,5. Kan aku yang bawa 2, sedangkan Nabi Isa cuma bawa 1. Nanti kalau aku nemu kesempatan, aku bertemu kesempatan, aku akan ambil jatahku yang 1, nanti kita makannya satu-satu. Sehingga berjalanlah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ketika Nabiullah Isa menjauh daripada temannya, orang tersebut mengambil 1 potong roti dan memakannya, sehingga tersisa 2 potong roti. Ketika masuk waktunya makan, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam membuka tempat makannya dan mendapatkan ternyata potongan roti hanya tersisa 2. Sehingga Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam bertanya kepada temannya tersebut, wahai pemuda, di manakah roti yang ketiga? Maka orang tersebut dengan bohongnya menjawab, aku tidak tahu wahai Nabi Isa. Tidak tahu di mana wahai Nabi Isa, karena di hati orang tersebut adalah hati yang diliputi dengan dunia. Kita lihat ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika Nabi Isa alaihi salatu wasallam bertanya di mana, maka orang tersebut mengatakan tidak tahu. Orang tersebut berbohong karena keinginan 1 potong roti yang termasuk dunia di dalamnya. Sehingga ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam bersama orang tersebut jalan di suatu tempat, sampailah beliau di satu tempat yang harus terhenti perjalanan beliau berdua karena ada sungai yang tidak mampu untuk beliau lewati. Sehingga Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam mengambil kayu, kemudian menghentakkan kayu tersebut ke sungai tersebut. Maka ketika Nabiullah Isa menghentakkan kayu tersebut kepada sungai, maka sungai itu menjadi kering dan mampu untuk dilewati oleh Nabiullah Isa dan temannya. Sampai di seberang, Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, aku bertanya kepadamu demi zat yang telah menjadikan sungai tersebut menjadi kering sehingga bisa mampu untuk kita lewati, demi zat yang mampu untuk menjadikan tanda kebesaran sehingga engkau bisa melihatnya tadi, di mana roti yang ketiga? Maka orang tersebut, kalau bahasa kita mempeng, tidak tahu. Nabiullah Isa tidak tahu yang ketiga di mana, wong cuma memang sisa 2. Sehingga
berjalanlah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam sampai kepada satu tempat. Beliau Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam mendapatkan satu binatang buruan atau semisalnya, maka binatang tersebut dimakan bareng-bareng bersama-sama dengan pemuda tersebut. Sehingga setelah dimakan tulang-tulangnya dikumpulkan oleh Nabi Allah Isa, maka Nabi Allah Isa mengatakan, bangun dengan barokahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan bangun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka binatang tersebut kembali menyatu menjadi binatang yang utuh yang bernyawa karena berkat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, karena inilah mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang Allah terangkan bahwasanya Nabi Allah Isa memiliki beberapa mukjizat, di antaranya yubriul akmaha wal abros. Nabi Allah Isa mampu untuk menyembuhkan penyakit lepra dan penyakit kusta, dan juga wa yuhyil mauta, dan Nabi Allah Isa mampu untuk menghidupkan makhluk hidup yang sudah mati. Sehingga ketika sudah melaksanakan hal tersebut, kembali ke perjalanannya, Nabi Allah Isa bertanya lagi kepada pemuda tersebut, wahai anak muda, di mana potongan roti ketika aku bertanya demi zat yang mampu untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati menjadi makhluk hidup kembali? Demi Allah aku bertanya kepadamu, di mana roti yang ketiga? Orang tersebut tetap masih dalam pendiriannya mengatakan, karena hati yang sudah diliputi dengan dunia, walaupun dunia itu hanya sepotong roti, bagaimana ia ingkar terhadap nabinya Allah Subhanahu wa taala? Ia tetap mengatakan tidak tahu wahai Nabi Isa. Sehingga terus berjalan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam sampai di suatu tempat Nabi Allah Isa menyuruh orang tersebut untuk mengumpulkan turab, mengumpulkan debu-debu, mengumpulkan pasir sampai ke 3 gundukan. Ada 3 gunduk pasir di situ. Sehingga Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, wahai, dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau menghentakkan pasir tersebut, dan ternyata 3 gunduk pasir tersebut menjadi 3 gunduk emas, 3 bongkahan emas. Sehingga kemudian Nabi Allah Isa mengatakan kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, ketahuilah bahwasanya emas ini yang pertama untuk saya, yang kedua untukmu, dan yang ketiga adalah untuk orang yang makan roti yang ketiga tadi itu. Sehingga langsung orang tersebut mengatakan, saya yang makan wahai Nabi Isa. Kenapa ini semua? Karena ini adalah dunia yang sudah masuk di hati tersebut. Ketika yang ditawarkan adalah dunia, maka orang tersebut langsung mengaku kelicikannya, langsung mengakui perbuatannya demi mendapatkan emas tersebut. Sehingga Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam marah, sehingga mengatakan, ambil untukmu semuanya 3 dunia tersebut, 3 bongkahan emas itu ambil untukmu semuanya. Sehingga orang tersebut dalam kesendiriannya menghadapi 3 bongkahan emas. Ditinggal oleh Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam sendirinya. Sehingga ketika datang waktu makan, ia ingin mencari makanan, tapi ia ingin tinggalkan emasnya, ia takut dicuri orang lain. Sehingga ketika itu datang 2 orang yang mengatakan kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, milik siapa emas ini, 3 orang emas ini? Kata orang tersebut, ini semua milikku. Maka 2 pemuda tadi mengatakan, ini milik kita, satu-satu semuanya. Kalau kamu tidak mau, saya bunuh kamu. Sehingga kata orang tersebut, daripada saya mati, ya sudah, satu-satu untuk kita semua, 1 untukmu, 1 untukmu, 1 untukku. Sehingga orang tersebut sepakat akhirnya untuk satu dari mereka membelikan makanan. Akhirnya yang satu ketika disuruh untuk memberikan makanan, terbersit setan memasukkan pikiran-pikiran jahat, yang termasuk di situ adalah pikiran untuk dunia, untuk menguasai bagaimana daripada tipu dayanya dunia. Orang tersebut mengatakan, bagaimana ketika aku akan membelikan makanan, aku akan menaruh racun di makanan kedua orang tersebut tadi, sehingga aku bisa menguasai 3 bongkahan emas tadi untukku semuanya. Di sisi lain orang tersebut yang tinggal berdua, mereka semuanya saling mengatakan, bagaimana kalau kita akhirnya nanti ketika sahabat kita ini datang, bagaimana kalau kita bunuh bersama, sehingga orang tersebut tidak mendapatkan bagian emasnya, dan emas yang 3 ini bisa kita jadikan 1,5 untuk kita bersama. Maka orang tersebut ketika datang sahabatnya yang sudah menaruh makanan tersebut dengan racun, dengan tujuan untuk membuat mati kedua sahabatnya, orang tersebut ketika datang langsung dihunjam, langsung dibunuh oleh kedua pemuda tadi tersebut sehingga mati. Orang tersebut merasa sukses, berhasil menguasai 3 emas untuk orang berdua, sehingga mereka kemudian makan makanan yang dibawa oleh orang yang ketiga tadi. Akhirnya mereka bertiga mati kesemuanya. Sehingga dalam perjalanan pulangnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam melihat ada 3 bangkai manusia, ada 3 mayat tergeletak, yang di sampingnya ada 3 bongkahan emas. Maka Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, sesungguhnya inilah dunia, maka hati-hatilah terhadap dunia. Dikatakan, diriwayatkan lain bahwasannya inilah dunia, bagaimana ia akan menipu pemiliknya, dan orang yang akan menguasai dunia, yang ingin di hatinya ada dunia, di hatinya untuk menguasai dunia tersebut, maka hati-hatilah terhadap dunia. Wa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna fi akhir az-zaman ينحسر الفرات
عن نهر ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. ينحسر الفرات في آخر الزمان عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس. هذا بعلامات آخر القيامة، علامة الساعة من على آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الفرات وهو نهر موجود في العراق ينحسر عن جبل من ذهب فيتقاتل عليه الناس فيموت من كل 199 ويبقى واحد، وكل واحد يقول لعلي أكون أنا الناجي، لعلي أكون أنا الناجي. كل واحد يريد الذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويقول من شهد ذلك فلا يقربنه، لا يذهب إليه، يحذر. فهكذا الإنسان بطبيعة نفسه أو غالب الناس، لكن الإنسان المؤمن الصالح الصادق يعرف أن هذه الدنيا ما تساوي شيء ويحذر منها كما حذره الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya termasuk daripada tanda akhir zaman adalah sungai, yaitu sungai Furat, sungai Efrat kalau kita mengatakannya, akan menjadi satu waktu nanti di akhir zaman akan menjadi bongkahan-bongkahan yang mengalir ke sungai tersebut, emas-emas yang begitu banyak, sehingga diriwayatkan dalam hadis tersebut bahwasannya di akhir zaman termasuk tanda akhir zaman adalah orang-orang yang berperang untuk menguasai emas tersebut. Sehingga dikatakan bahwasanya setiap 100 orang 99 mati gara-gara berperang untuk mendapatkan emas tersebut. Sehingga apabila 3 juta maka tersisa 1%-nya daripada 3 juta tersebut. Sehingga apabila 100 orang 99 mati karena perang untuk menguasai emas tersebut. Nah, inilah akhir zaman yang sehingga Nabi Muhammad SAW, dan tentu semua kita akan melaksanakan, akan mengalami akhir zaman. Namun tentunya tidak semua kita akan menyaksikan hal tersebut. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang mengalami waktu tersebut, waktu datangnya emas tersebut, jangan sekali-kali kalian mendekat terhadapnya, karena ini adalah akhir zaman, yaitu tipu dayanya dunia. ذكرنا في أول الكلام أننا نتكلم عن أعداء الإنسان، وأعداء الإنسان هم 4. ذكرنا واحد من هذه الأعداء، وإن شاء الله تعالى بقية الأعداء نذكرها ذكرا دون شرح لضيق الوقت إن شاء الله تعالى. وستسمعون ولا شك قد سمعتم هذا، لا شك من حبائبنا وعلمائنا الفضلاء، ولكن نحن أمة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالأعداء 4: الدنيا والشيطان والنفس والهوى. الدنيا والشيطان والنفس والهوى، احذر من هؤلاء 4 تنجو إن شاء الله في الدنيا والآخرة. آمين اللهم آمين. Beliau mengatakan bahwasannya di awal pembicaraan beliau mengatakan akan menjabarkan, akan mensyarahkan kepada kita, menjelaskan kepada kita 4 musuh kita di dalam dunia yang hakikat. Beliau mengatakan bahwasannya musuh yang pertama yang sudah beliau jelaskan adalah dunia, maka beliau melanjutkan 3 yang sisanya. Mungkin beliau sebutkan begitu saja tanpa penjabaran. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan lain kehadiran beliau sehingga kita bisa menjelaskan, bisa mendengarkan penjelasan beliau terhadap yang satunya. Asanazidwur saya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan tersebut. Kata beliau, sisa daripada 3 musuh. Yang pertama adalah dunia, yang kedua adalah syaitan, yang ketiga adalah nafsu, yang keempat adalah keinginan-keinginan yang ada pada diri kita. Inilah musuh kita hakikatnya dalam kehidupan dunia ini. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا مبعودا ولا ماثوما. لا تقيمنا يا ربنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وحال مستور
وتجارة عندك لن تبور. اللهم بارك في الحاضرين أجمعين. اللهم بارك في الحاضرين أجمعين. اللهم بارك في الحاضرين أجمعين، وبارك في أبنائهم، وبارك في ذرارهم، وبارك في قراباتهم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك اجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك. اللهم احشرنا مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى فراديس الجنان من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. افعل كذلك بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع قراباتنا يا الله يا الله يا الله. نسألك اللهم الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك اللهم من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق منك بخير يا رحمن. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأحيانا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا ولا تخلها من أيدينا. اللهم انصرنا على الشيطان. اللهم انصرنا على النفس والهوى. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجنبنا الشر والأذى والبلوى. نسألك اللهم أن تهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا الله يا الله يا الله يا رباه يا غوثاه يا صمداه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك أن تعيننا على طاعتك ومرضاتك. اللهم اجعل ألسنتنا لك ذاكرة، وقلوبنا لك شاكرة، وجوارحنا عن المعاصي زاجرة. تب علينا يا ربنا، تب علينا يا ربنا، تب علينا يا ربنا، تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا. واجعل اللهم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في حمى لا إله إلا الله، وفي كنف لا إله إلا الله، وفي أمان لا إله إلا الله،
حققنا بحقائقها، ألهمنا طرائقها، اجعلنا من خواص أهلها. اللهم رقنا في مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين حتى نبلغ مرتبة الصديقية الكبرى مع كمل أنبيائك وأوليائك وأصفيائك وأحبابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن لكل واحد وواحدة من الحاضرين والحاضرات حاجة أو حاجات، اقض يا رب لكل صاحب حاجة حاجته، اقض يا رب لكل صاحب حاجة حاجته، اقض يا رب لكل صاحب حاجة حاجته، واجعل حاجاتنا جميعا مربوطة بحاجات ومطالب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء الذي حل بأمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم بحق سيدنا محمد ارفع البلاء عنهم. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبينا وحبيبنا وعظيمنا إلا ما استجبت دعاءنا ولا خيبت رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا وقد قبلت اليسير منا يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأولادنا وأحبابنا وقراباتنا وذوينا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء. اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وأمانك وجوارك من كل شيطان عنيد وجبار مريد ومن كل ذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من موجبات الندامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة فقلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. دعوناك يا ربنا كما أمرتنا استجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنه بلغنا عن نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هذه أيادينا بين يديك لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأسكننا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسر أسرار الفاتحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة جالبة لكل خير جالبة لكل خير جالبة لكل خير دافعة لكل شر دافعة لكل شر دافعة لكل شر بجاه سيدنا محمد سيد البشر. وإلى الفاتحة. الآن إن شاء الله تلقين الذكر على عادة سلفنا وعلمائنا. وقد ورد حديث رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمجموعة من الصحابة وكانوا في مكان معين: هل يوجد فيكم غريب؟ فنظر بعضهم إلى بعض قالوا: لا يوجد يا رسول الله. قال: قولوا لا إله إلا الله، فقالوها. قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الله قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم. فإن شاء الله تعالى نردد هذا الذكر كما ردده لنا مشايخنا وحبائبنا وعلماؤنا الكثير منهم حفظهم الله تعالى ورحم الله من مات منهم. كان الحبيب محمد الهدار رحمه الله دائما يلقن هذا الذكر، كذلك سيد الحبيب أبو بكر المشهور أبو بكر العدني المشهور، وكذلك سيد الحبيب عمر بن حفيظ، كذلك سيد الحبيب حسين الهدار، كذلك سيد الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، وغيرهم كثير من علماء الحبيب سيم بن إبراهيم بن صبيط وغيرهم من حبائبنا وعلمائنا وصلحائنا وأهل السر دائما يلقنون هذا الذكر. وهذا نوع من تجديد الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. Beliau mengatakan bahwasanya sebentar lagi insyaallah talqinuz zikir, menuntun dengan kalimat la ilaha illallah sampai terakhir. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam di Musnad Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu pernah masuk di kalangan para sahabat, di kumpulan para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ada orang asing? Apakah ada orang lain yang bukan sahabat Nabi Muhammad? Apakah ada orang lain yang bukan orang Islam? Setelah menoleh kanan kiri semuanya, maka kemudian mengatakan bahwa semuanya para sahabat Nabi Muhammad SAW dan tidak ada orang asing di situ. Maka Nabi Muhammad SAW menuntun para sahabat dengan kalimat la ilaha illallah sampai 3 kali, sebagaimana adatnya para habaib kita, adat-adatnya para guru-guru kita. Dan ini kata beliau, setelah Rasulullah SAW menuntun para sahabat dengan kalimat talqinuz dzikir, maka Rasulullah SAW bersabda bahwasannya semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka kita sebagai adat orang tua kita, adat guru-guru kita, beliau menyebutkan beberapa guru beliau, di antaranya Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau menyebutkan adatnya Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Umar bin Salim bin Hafid, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, dan semua banyak daripada orang tua kita. Ini untuk mentalkin zikir sebagaimana adat mereka semuanya, dan ini termasuk daripada memperbaharui iman sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, dengan apa ya Rasulullah? Dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا على ذلك عشت وعلى ذلك أموت وعلى ذلك أبعث إن شاء الله من الآمنين. آمين آمين يا رب العالمين. آمين حبيب آمين 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 آمين. فاتحة.